Avleba che muso debise ani makoro yoro jamani yoro sufe ambi au bela jele fu dande fuli mina ka fuli kerengre ka nyesi au bela jele kirena ma asigi yoro la ka beni aka sanga u fanai aye twanga sama abalale kudo boy na gerla gere bo soro fema jala pe tanyere mo oni kasula bla ndenenge maye matna nyanwre kiye kaye kilenye barisabu kulishikulo ka kulo ma kulo nga kulo dulungulo nga kulo ma kulo to kunungai ko sanguluka bamano bisinga fu osigile mako mara ukaka fiye sigilela fuko da bakala ka koro buji fodoze ngoro balu ni ko yo fu so mara fe jema dongodo ini mona ni sonja bi nywana ndenenge maye fuka nda kono okumana mjigwende na ye minge sunana na kuna abonyana bulike diliko blamandi tilikile nyagwanye amiseka fomade nga ande liko ando blabada au ka jemuka mi na kadi au yi kusebe jemuka ina na ichogo kokura taka sekibe ngomana na kulu uba nona ngomvato mata marfatiku bufa amaka ngomvato ya amva mana nga anzegile ka laba kana kokura kana ni bilibili doye anabi na baro ne yafo au ye ngo jamana ngono sekoni dongo tigila mafiti niti abisaka ke shila eka corona yi abisaka ke komi bara imbina fo dunzu ya ni mindo na minye aiwa uyo karamboy ani afitini ni be kilinde barsabu ni kungulo mai ni hakili mangene ni hakili koroshenete ni hakili jaga bonde tisaka ke sekoni dongo tigila mai abada bi anzira mami ma kabakudu dumuso ni mona kabakudu he aka bara ayra bini dado alaka fo anyi basabu sekoni dongo e bara di do nandangolo de tisika ke ndonte sekoni dongo e bara di foko de bakala de tisika ke abada malangolo tisika ke basabu ni o nyinga ko kono ko bara inde do re malangolo nyako ni mafa de ida lula ni sebena na foka ti site kwala ne bi se na ko mo na de wolo kalodo injini ni iye maoma dan kasila yani ka jinya wulu tikula kasila bilu abada okuna baji nga ayre to na jamuna anaka barada malinye duwa sigelo faj menve jiye baroyi na mami zoro barola anda soro kelela nabina ni fafa eri tabita abita no yabulo kelebe makana bloki frati kura soro ye ayaw bisimila bikoni bi ay mbe amba ayaw kepiu ati nimisa abada vision police choisi la atna nimisa abada bi baro kono sekoni dongo ka out na nimisa abada ani kama le mi nywana out na doka fo ko feri jini so obadu abeka feminge abashido abeka feminge abafe abeka feminge ayakanu abeka feminge sekoni dongo yere balma ke ini nyanguma mba e bismillah anga plateau ka bismillah itwayi to ko duma duma ka bo fa jeve bala ini che yen wele sokma dana jara ko sebe aw ka kene aw kan ga fu aw ka bara ina madam no folo parce que ni ya me ko adama de ikra fin mo de bi kokoro donc abi ka minke ka nisi en artisuma fo ka fala donc madam no la folo o temen ko fe me présenter ne to Ibrahim Balo ne dessin kelay o ba fo ma to wakana artiste plasticien donc on va bara nyegede voilà basi te Balo Balo ambe barobi nyaye baroye ni do yininga be ko kono ka fo ko aywa nyegengela wuti jate artiste fe yaro nyege ko ni tuga kacha nyege tuga kacha ani plasticien fana ni nyegen ina fo ni ngala nyegen ngene mini ga finika ka fini nyege to ko lamba oni fe yala awdo bela jele abse ka wele plasticien ndi to ga be ko sebe abe ça le plasticien plasticien te dore forme de ko plasticien forme de ba foko am to ga ye kame ko atara kata nyeda forme yilama ta nyeda gla donc art plastique koro de forme mo be ma forme ka fen yilma ka fen ba yilama ka ke fen do o be plasticien de art plastique donc ni ba ke we artiste plasticien iba so ali film na sisa na mta film tunina ambe ma doctor munu be anyeda gla voilà
ka ne yɛrɛ bɔ balamusala sa ka sɔrɔ kan k'i b'a fɔ awa américain bonziba dɔ. Exactement. O yɛrɛ de ko don. Donc o de ye a plastique ye, forme plastique. U bɛ se ka yan yɛlɛma dɔrɔn k'a k'i b'a fɔ fatɔ siyɔrɔ. Voilà. Donc an b'o ye o mɔgɔw ye film kɔnɔ. A plastique kɔrɔ de y'o ye. Menuisier b'a la, dessinkɛlaw b'a la, soudeur b'a la, hali kunkolo dilanna minnu bɛ kunkolo digi. I kan bɛ forme ma ten, i ye min fɔ ten ka ɲɛda bayɛlɛma ka mɔgɔw maquiller. Voilà. Mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ fɛn ta k'a yɛlɛma ka kɛ fɛn ka fɛn bayɛlɛma ka forme d'a ma. Donc a bɛ f'olu bɛɛ de ma ko art plastique. Hali phototalaw bɛ don a kɔnɔna na. Balo. Ayiwa Balo e yɛrɛ nana o baara in kɔnɔ cogo di k'a sɔrɔ dunuya baara ka ca n'o ɲininkali tɛ kɛ baasi ye. O diyara n ye kosɛbɛ a tɛ kɛ baasi ye. Bala diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye kanu de ye n'i ye fɛn fɛn kanu a ka kɔrɔ n'i ye kosɛbɛ. n ye baara in ye depuis n fitinin n mɔkɛw ni n mɔmuso fɛ depuis n ka dɔgɔ parce que ne ye waati dɔɔni kɛ n mɔkɛ ni mɔmuso bolo donc ne ye n ka denmisɛnninya dɔɔni k'u bolo donc n kun b'a ye k'a fɔ olu tun bɛ art plastique forme wɛrɛw kɛ o tun ye jumɛn de ye o tun bɛ geseda de kɛ ne mɔmuso tun bɛ gesɛ dilan ne mɔkɛ b'a ta k'a kɛ fini fixe voilà donc depuis waati ne tora ka ɲɛmata o fɛ donc fo ka n'a kɛ ne donnen kalan na n tora ka ɲɛgɛn kɛ duguma an bɛ bolola dessin ni fɛn ninnu kɛ ka taa cɛncɛn na ka cɛncɛn bayɛlɛma ka kɛ fɛnw ye ka forme di voilà machine ninnu dilan ka fali wotoro dilan cɛncɛn voilà exactement ka saridabaw dilan cɛncɛn n b'a dɔn u bɛ hakili lajigin i yɛrɛ ka denmisɛnninya la an kun b'a dɔn bɔgɔ de la an kun taa bɔgɔ de bɔ sisan biriki gosi bɔgɔ in ka filenkolon ɲini n'an y'a fara ɲɔgɔn kan ta k'a pɛpɛ ka misi bila i yɛrɛ bi fo a b'a fɔ ko n buu musomaninw bɛ tobili kɛ ka taa fɛnw tigɛ ka fɛn ka ka ŋɔmi yira fa ninnu dilan la depuis o waati ko ne tora ka ko in nege minɛ ka taa au fur et à mesure n bɛ ka kɔrɔbaya ka taa a tora ka dɔgɔya maintenant ne nana DEF sɔrɔlen kɔfɛ ne tun bɛ fɛ ka a jigira n kunna ka kalanyɔrɔ ɲini kalanyɔrɔ min bɛ ne dɛmɛ ka fɛn in sɛbɛntiya n bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ne taalen lycée la an ka dessin maître min tun b'an kalan ɲɛgɛn na donc ne o ka baara tagabolo ye o diyara ne ko ko ne mago tun bɛ nin yɛrɛ de la depuis n fitinin n ko karamɔgɔ n bɛ fɛ ka k'i ɲɔgɔnna ye n bɛ to k'a ɲininka chaque fois a ka di n ye ka k'i ɲɔgɔnna ye n kan ka passer sira jumɛn de fɛ sira jumɛn de bɛ ne kan ka tɛmɛ o kan walasa n ka se ɲɛgɛn la dessin b'a fɔ cogoya a b'a fɔ ko n ka baara kɛ n k'a ɲɛɲini n y'a ɲɛɲini n b'a ɲɛ sɔrɔ fo ne nana bac sɔrɔ kɔfɛ ne kɛlen ka bac sɔrɔ ne ye bac sɔrɔ k'an to Djoyi la ne nana Bamakɔ don dɔ ne sigilen bɛ dɔ kɛrɛfɛ kunkanfɛ yɔrɔ dɔ la Dumazana n ɲɛ b'a la a bɛ ka dessin kɛ ne ko n terikɛ n ko mais i bɛ kalanso jumɛn la a k'a sɔrɔ k'a fɔ ne k'ale bɛ INA la Institut National des Arts Mali art kalanso seko ni dɔnko kalanso fɔlɔ kosɛbɛ donc parce que o dayɛlɛla a mɛnna kosɛbɛ depuis 1933 waati ninnu kalanso kɔrɔba yɛrɛ o don koyi nka e ko sini a tɛna gɛlɛya denmisɛnninw ma basabu a bɛna a jɔyɔrɔ bila dɛ a sigiyɔrɔ falen dɛ o hami m'an na dɛ o hami yɛrɛ de b'an na an b'a kɛlɛ la mais n b'a dɔn a ma nɔgɔ dɛ i n'a ka sigiyɔrɔ falen gɛlɛyaba don denmisɛnw ma parce que a bɛna taa yɔrɔ min na est ce que o yɔrɔ in fana o tɛ sɔsɔrɔbugu ye ni misi y'a pan ka bɔ a biriba kunna i to a cɛ sɔsɔrɔ dɛ a ka surun pankuru jigin kɛnɛ la sini kɛnɛ ma ko a ye wuli ka bɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la a jɔrɔ bɛ anw na k'a sabu kɛ sini an fana bɛna an denw de tigɛ minɛ ka taa ye an dun b'a kalama lɛkɔliso min fana bɛ yen kuma bɛɛ bɛnniba ni lɛkɔlidenw bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ye tiɲɛni k'a sira in na dɛ e y'i ka kalan bɛɛ kɛ o taa ka segin la e tilala sisan k'i bɛna den fila tigɛ minɛ ka taa o fan fɛ farati don an ka taa an ka ahɔn donc o ye baro wɛrɛ ye maintenant ale y'a fɔ ne ko INA de bɛ yen ko ale bɛ INA la ne ko voilà nin yɛrɛ ko n ko n bɛ taga yen cogo di
a ka sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ concours de kɛ n'i ye DEF sɔrɔ i bɛ concours kɛ i bɛ don yen donc INA kɔnɔ bolofara caman caman de b'a kɔnɔ dessin bɛ yen n'o ye ɲɛgɛn ye musique bɛ yen dɔnkilida ni fɔli ninnu théâtre bɛ yen maa min bɛ fɛ ka kɛ théâtre bɔla ye ani comédien ni fɛn ninnu animation sociologie bɛ yen o ye généralement olu ye minnu bɛ bɔ ka kɛ animateur ni télé baarakɛla ninnu téléso baarakɛla ja baarakɛlaw voilà radio so ni jaka baarakɛlaw exactement maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ bolofara wɛrɛ bɛ INA kɔnɔ min ni u b'a fɔ ko métier d'art c'est à dire bololabaara kalanyɔrɔ INA yɛrɛ y'a damata ye mais bololabaara kalanyɔrɔ fana bɛ yen i bɛ se ka kɛ soudeur ye voilà donc soudeur i bɛ se ka kɛ menuisier voilà soudeur b'o kɔnɔ yen menuisier bɛ o kɔnɔ yen golobaarakɛlaw b'o kɔnɔ yen fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ o kosɔn tiɲɛna mɔgɔ minnu ye INA hakilina ta an kan ka foli k'u ye parce que o ye hakili jagabɔ belebele kɛ nin fɛn ninnu bɛ yen mais mɔgɔ t'a lakodɔn o kan k'a ɲini et puis min profiter ka fɛn welekan di mɔgɔ ma u ka to ka wuli ka gɛrɛ Mali cakɛyɔrɔ ninnu na u ka kunnafoni ɲini k'a dɔn min bɛ ka kɛ yan kosɛbɛ parce que a dɔw la i b'i ka i yɛrɛ sɛgɛn ka fɔ nin tɛ yen ka sɔrɔ a bɛ yen mais n'i wulila ka gɛrɛ kunnafoni na k'a ɲɛdɔn fɛn min bɛ ka k'a kɔnɔ i bɛ faamuyali caman kɛ c'est comme Tour d'Afrique bɛ cogo min na monument Tour d'Afrique bɛ cogo min na o jɔyɔrɔ ka kɛ étage de b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka don a kɔnɔ ka yɛlɛ ka taga a kɔnɔ visiter mɔgɔ tɛ nin kalan cɛw ani cɛkɔrɔba dɔ ye ɲɔgɔn bɛ segu ye ko n bolo wulubaw ka so ye ko bolo kɛ bɛ ka ɲɔgɔn kɛ ko ni kɔni ye ɲininka maniviti don a kɔnɔ wulubaw de b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ baarakɛyɔrɔ b'a kɔnɔ ayiwa voilà donc o n'a ɲɔgɔnnaw quoi maintenant ne kɛlen k'ale rencontrer ne ye a ka information ɲini ne ye concours kɛ ne ye préparer ka concours kɔnɔ n ko nin kɔni ne bɛ nin kɛ n y'a kɛ dɔrɔn n y'a sɔrɔ donc o yɔrɔ la n bɛ foli lase n ka musokɔrɔba ma madame Ɲare Fatumata Jakite ale kɛra muso bɛ ne dɛmɛ concours la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que hali ka tan a ye courage di ne ma ne kɛ to ka concours kɛ parce que n taara ka taa fɔ n ye concours dɔ comme INA n bɛ fɛ k'a kɛ n bɛ fɛ k'a tenter parce que n y'a fɔ a jogo la n bɛ fɛ k'a essayer k'a tenter quoi a ko non ko n denkɛ a tɛ fɔ ten n'i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ a fɔ k'i b'a kɛ de kana fɔ k'i b'a tenter n'i ko k'i b'a tenter dɔrɔn c'est comme i bɛ ka siga siga a la kosɛbɛ fo i ka da i yɛrɛ la n'i dara i yɛrɛ la ka ko o kɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la a y'a fɔ cogo min ne taara ka taa concours kɛ ten wa n y'a sɔrɔ donc ne donna INA kɔnɔ ka taa art plastique dessin kalan INA kɔnɔ san 4 bon o kɔfɛ ne ye n to INA kɔnɔ ne ye a ekɔliso wɛrɛ mais o y'a belebeleba ye quoi a b'a fɔ école supérieure donc o tɔgɔ ye conservatoire Bala Faseke Kuyate a filɛ nin ye Dugumala la n'i tɛmɛna Kuluba sanfɛ sira Dugumala voilà n'i tɛmɛna Waraba Filaso la a filɛ nin ye Kinibolo fɛ donc o fana ye i b'a fɔ INA belebeleba quoi min bɛ ka kɛ INA la o ɲɔgɔnna de bɛ kɛ yen seulement que métier d'art tɛ yen sinon dessin bɛ yen art plastique bɛ yen musique bɛ yen théâtre bɛ yen wa o ye dɔ wɛrɛ créer min bɛ taa dɔn c'est à dire ka bɔ ka kɛ dɔnkɛla yɛrɛ ka diplôme baw sɔrɔ dɔn na o bɛ k'a kɔnɔ parce que an sigiɲɔgɔn jamana ninnu ka dɔnkɛlaw awɔ olu y'a jira k'a fɔ yaasa olu fana ka so ye kɔ ka fa k'a sɔrɔ i nana i munumunu Mali kɔnɔ yan k'anw ka dɔnse ka ca parce que ne y'o kelen de fɔ minnu ye kalanyɔrɔ ninnu hakilina ta u kɔnɔ k'a ye k'a fɔ peut-être anw ka dɔnniyaw bɛ ka tila an na dɔɔnin ni dɔn ma créer i b'a ye dɔgɔnɔ kamalen mana dɔgɔnɔ dɔn daminɛ ɲɛna i tɛ fɛ a ka dabila o sɛnɛfɔ mana daminɛ i tɛ fɛ a ka dabila bɔbɔw kɛrɛfɛ tɛ Mali siya bɛ bozow bamananw filaw kɔrɔbɔrɔw fana minnu ta daminɛ kamalen kabako dan mais nin fɛn ninnu bɛ ka tunun i y'a dɔn ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw kɔni na Mali in kɔnɔ yan a caman bɛ hali n'an ma taa a ɲɛnajɛ kɛ an bɛ ye a kɛnɛ dugumalaw la u ye ka dɔ bɛ yen min n'a ye sanga sɔrɔ fa u b'a kɛ ka sɔrɔ k'u sen fɛ ni ayiwa ko wari dɔnkɛla dɔ ye baro kɛ a kan u y'a jira k'a fɔ ko dɔ ye dɔgɔnɔ dɔ bɛ yen c'est-à-dire u y'a bɔ yan de olu ti da i la abada fo k'a sɔrɔ i ye tile 2 kɛ Mali la
donc u bɛ dɔ in kɛ tan cɛ y'o morceau kelen de da a b'i sen fili a b'u ka terrainbaw fa de u ka contre-kɛyɔrɔbaw fa o morceau kelen dɔrɔn de kama loisir kosɔn. jɛnatigɛ ko ko n'a diyara i ye i b'a kɛ k'a nege don i yɛrɛ la ka tila k'a nege don diɲɛ mɔgɔ la i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la donc n bɛ tɛmɛ an bɛ tɛmɛ an ka bɔ. An ka tɛmɛ. donc dɔn bɛ yen o ye section wɛrɛ créé conservatoire kɔnɔ u b'a fɔ ko design ka fɛn cɛɲumaninw dilan ka sokɔnɔna pare ka kɛnɛmana pare mɔgɔw bolo design ye kobaw fɛnw c'est à dire koba don sa mais ale section créé la so ale baara in nana walasa ka mɔgɔ dɛmɛ ka yɔrɔ labɛn. Balo ni kun y'a ɲininka an b'a fɔ ko n'i ye yɔrɔ labɛn ne ye an taara mɔgɔ ta fɔ jamana wɛrɛ la ka na koyi. A kalan bɛ kɛ yan. N'i y'a ɲininka an kun t'a dɔn maa yɛrɛ bɛ yan ko o bɛ kɛ yan u b'u se o la jango k'a fɔ ko o lɛkɔliso bɛ yan. A kalan bɛ kɛ yan ministre minnu tɛmɛna ministre minnu tɛmɛna ni transition mɔgɔ sɔrɔla ka na o ministre muso in o yɛrɛ ka o sigilen ministre second dɔnko ministère la o taara conservatoire la ka taa a ɲini conservatoire denmisɛnninw fɛ ka taa ale ka bureau kɔnɔna labɛn o ka bureau bɛɛ tun ye o mɔgɔ ninnu ka baaraw de ye ekɔliso bɛ yan i bɛ taga ka taga san 3 i bɔ licence ye san 5 bɔ master ye o b'a kɔnɔ donc multimédia fana bɛ conservatoire la wa minnu bɛ toujours i b'a fɔ ne ye animation soso fɛn cogo o ye a forme wɛrɛ ye k'a kɛ jaw ni photo ni jabaranin ni u ka subahana mansi ninnu fɛn ninnu o kalali k'a ɲɛdɔn ka dessin n'o ni fɛnw dilan o bɛɛ bɛ kɛ conservatoire donc ne taara ka taa o fana kɛ ka bɔ n'o diplôme fana ye donc mais yanni ne ka bɔ ne commencera ka to ka bɔ ka voyage daminɛ dɔɔnin ne doncogo filɛ kalan in na maintenant ne tilalen kalan in na n bɛ ka technique min baara bolo min kɛ sisan o nana ne y'o ta k'o kɛ n ka style ye parce que dɔnkilidala soit seko ni dɔnko mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ i bɛ jija i ka bolonɔ a ka dɔn n'i ye baara kɛ a ka dɔn k'a fɔ karisa de ye nin kɛ donc i b'a fɔ ko signature donc ne ye n ka signature ni technique ɲini cogo di technique nana ne tilalen kalan ninnu kɛli la ne hakili taara n mɔkɛ ni n mɔmuso tun bɛ baara kɛ est ce que ne tɛna hommage kɛ bɔnmase kɛ ne mɔkɛ ni n mɔmuso fɛ o tun bɛ min kɛ donc o de nana ne hakilina ye ne ye technique ta gese da o ta k'o dɔn ka baara n'i y'a ye i b'a fɔ ko gese yɛrɛ fini digili yɛrɛ gese yɛrɛ mais a kɛlen don bolo la donc mais n ye danfara dɔn ne n'olu ta cɛ dɔɔnin parce que a man kan ne k'a ta ten dɔrɔn ka to ka i ye min kalan ka fara voilà so ta kan voilà f'i ko o de dɔnniya yira ne ye kalanso ta an y'olu ta k'o don ɲɔgɔn na donc o de kɛra sababu ka to ka bila bi o b'o de kɛ n doncogo filɛ baara ye. Balo gosidala mɔden kɔni n'o ko a tɛ se ka ko feere kelen ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ a bana de n'o tɛ a mɔkɛ kɔni ye caman feere kelen ɲɛnabɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Balo baara o baara n'i y'a fɔ i bɛ nafa ko fɔ e yɛrɛ kelen k'i yɛrɛ ta bi yala balo bɛ sɔrɔ a la wa nafa b'a la wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen aw bɛ a tableau minnu dilan a bɛ san ko denbaya bɛ se ka balo la an b'a fɛ k'o ɲɛdɔn. o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ nafa in n bɛna kuma o kan o ye n ka parcours ye n ye tɛmɛna sira jumɛn fɛ n ye fɛn min sɔrɔ a la Bala baara in n tɛ se ka tɔgɔ jugu fɔ parce que ne tilalen ni kalanso ninnu 2 la yanni ne yɛrɛ ne tilali tɔ ye san 1 ye ne commencera ka to ka voyage sɔrɔ jamanaw tora ka ne invité ka taa donc n ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka kɛ artiste international cadre o titre n y'o sɔrɔ ka sababu kɛ 2016 Burkina u ye ne invité ka bɔ parce que an ka baara in na u bɛ to ka artistes sélectionner k'u invité u bɛ ɲininkali bolo lancer k'a fɔ a y'a ka baaraw ci an mako bɛ ni mɔgɔ dama na pour que ka ko in kɛ donc ni diɲɛ bɛɛ artistes y'u ka fɛnw ci donc u bɛ wolomaliw de kɛ min ka baara bɛ don canal in kɔnɔna na u b'o suganti u b'a fɔ ko jury donc appel à candidature sélection quoi donc
ne sélectionné na ka taa Burkina 2016 donc ye jamana 12 ye ka taa Burkina donc n taara ka taa baara in kɛ n ye tɔgɔba sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔfɛ n nana Mali la 2017 n tilara ka sélectionné dɔ wɛrɛ la ka taa Congo Brazzaville donc ne taalen Congo Brazzaville n yɛrɛ prix ta ye n taara prix fɔlɔ n y'o ta ye 2017 o prix in kɛra sababu ye ka ne invité kura ye ka se ka taga Congo tuguni 2018 kɔnɔna na donc ne ye siɲɛ 2 kɛ Congo o tɛmɛnen kɔfɛ ne nana bon en même temps sélection n ye fɛn caman kɛ Mali yɛrɛ la parce que n bɛ n exposé la musée national la n exposé la ni an kɛlen ka bon n b'a dɔn i ɲininkali bɛna se yɔrɔ ma groupe dɔ formé u b'a fɔ ko Team Art collectif donc ne ni olu caman an ye exposition caman kɛ donc voilà o kɔfɛ 2018 ne tilara ka invité ka taa Sénégal seko ni dɔnko kɛnɛba dɔ to ka kɛ Sénégal san fila o san fila u b'a fɔ ko Biennale de Dakar donc ne sélectionné na ka taa o la donc n taara ka taa o kɛnɛ kan 2018 o yɛrɛ fana yanga bɔ na kosɛbɛ parce que n taara ni tableau fɛn fɛn ye a diyara mɔgɔ ye wa a bɛɛ sanna maintenant ne tora n ka tunganfɛ taga in na baara in kɔnɔna a b'a fɔ aventure na kosɛbɛ kɛ donc fo 2020 kɔnɔna na ne nana sélectionné festival sur le Niger Segu a bɛ to ka kɛ Segukaw fana ka foli kan ka di Segukaw ma kosɛbɛ parce que olu fana bɛ min na o fana ye Segu ni dɔnko ka accompagner k'a bilasira k'a dɛmɛ ka Mali kɛ Segu ni dɔnko jamana ye wa ka tila ka Segu fana yɛlɛma ka kɛ Segu ni dɔnko jamana ye ka valeur di Segu ma kosɛbɛ parce que Segu nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Mali histoire la Segu ni dɔnko côté la ni ye Biton Kulubali ni Damɔzɔn ninnu ka histoire ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana kɔrɔ don dugu kɔrɔ don wa dugu min ni a nafa ka bon kosɛbɛ 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 Segu ni dɔnko binako kan kosɛbɛ 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 donc festival sur le Niger bɛ to ka kɛ Segu donc u nana to la u ye bolofara caya ka anw sen don a la placition sen don a la u b'a fɔ ko salon de l'art contemporain de Segu Art donc ne sélectionné la ka taa Segu 2020 kɔnɔna na bon n bɔra o la ka na dɔrɔn u tilara ka appel de lancer français donc ne postulé la o tun ye farafinna bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ yɛrɛ sa parce que u ye to k'a lancer diɲɛ bɛɛ ka artiste dɔw ta donc farafinna an jamana 6 de taara farafinna Mali Maroc Tunisie Algérie ani Sénégal voilà ni Mauritanie hakili la donc an mɔgɔ 6 taara farafinna mais dɔwɛrɛw bɔra diɲɛ jamana wɛrɛw la tuguni parce que artiste 65 de tun kan ka taa diɲɛ bɛɛ donc o ye jamana 6 ta farafinna donc Mali kɛra o jamana 6 la ne ka o fɛn senfɛ donc ne sélectionné la 2020 donc ka taa Faransi o fɛn in institut français c'est à dire tubabuw to ka u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ cakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ i b'a fɔ ko pour que ka Segu dɔnko don ba la ye wala don ba la ye u b'a fɔ centre culturel français donc o jɔnjɔnba yɛrɛ Faransi min sigilen bɛ Paris min bɛ tɔn ninnu bɛɛ diriger o de tun y'o fɛn in lase donc ne y'o sɔrɔ ka taa Faransi n taara ka taa kalo 4 kɛ donc exposé n nana n tilala ka se ka taa tuguni Faransi septembre la ka taa baara kɛ ni finikɛla dɔ ye donc dɔɔnin an tora ten ka continuer fo ɲinan yɛrɛ fɛnɛ Segukaw tilara ka invité tuguni an kun ye jamana 12 ye ka taa Segu Art na tuguni donc o yɛrɛ kɛra sababu ne ye prix bɛɛ labeleba ta ye ɲina donc n bɛ se k'a fɔ tiɲɛ la n ye nafa min sɔrɔ baara in na a bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ non seulement a ye kɛ sababu ye ka voyager ka taa yɔrɔ caman en même temps n bɛ ka commencer ka lakodɔn n'a ye dɔɔnin dɔɔnin n bɛ ka tableau damadama feere dɔɔnin dɔɔnin n bɛ ka lakodɔn mɔgɔw bɛ ka commencer ka nege n fɛ donc pour dire que tiɲɛ yɛrɛ la baara in ni i t'a kɛ o soit n'i t'a fɛ dɔrɔn sɔnni diɲɛlatigɛ fɛn fɛn n'a diyara i ye n'i nɔrɔ la tigi a
a kɛra cogo cogo don na e na nɔ bɔ balo jiri dɔ so dɔ yɛrɛ dɔ ɲɔgɔn tɛ koyi kɛ maa fɛ kɛ maa wɛrɛ fɛ ni mɔgɔ kɛra i yɛrɛ de fɛ i bi fɔlɔ k'i yɛrɛ de tɔgɔ nin ye kɛ yɛrɛ fɛ baara de ye seko ni dɔgɔ bɛna fɔ jamana in kɔnɔ bi kabini kunun k'o fɔ bi anw ka ba Maliba kɔnɔ n'i kɛra seko ni dɔgɔ tigila maa ye a bɛna fɔ e bi ka i bi kɛra i yɛrɛ de fɛ wa i yɛrɛ de dɔn ni maa bana i yɛrɛ la maa wɛrɛ tɛ k'i fɛ e y'a sɔrɔ so kalan y'a dafa de ye kalan ye a fɛn ɲini bɛ kɛ cogo di fɛn ɲini bɛ teliya cogo di n bɛ mun de kɛ ni a diyaɲɛ tɛ dan n ka sigida ma dɛ a tɛ dan dugu ma a bɛ se ka min nin fɛn in nin yɛlɛma tan a bɛ diya diɲɛ bɛɛ ye kalan in de y'o dafa n'o tɛ e y'a sɔrɔ a bɛ kɛ so maa min kɔni mɔmuso bɛ kɔɔri parata ka kɛ falen ye ka bɔ falen la ka kɛ gese ye ni mɔkɛ bɛ tila k'a da ka kɛ fini kɔnɔ ye n'o bɔden kɛra ayiwa seko ni dɔgɔ kɛbaa kɔni ye i y'a dɔn o kɔni y'a sɔrɔ so ok baasi tɛ nin kalan in bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ i fɛ an y'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ min taara INA la walima conservatoire la sisan ni i kɛra animateur ye journaliste par exemple comédien musicien n'i tilala diplôme sɔrɔlen kɔ a dɔ la i bɛ se ka kɛ fonctionnaire ye mais an y'o caman ye ni artiste kunda dɔnkilidala kunda ou bien musicien n'i ma don ensemble instrumental la ni i kɛra fonctionnaire ye i bɛ kɛ enseignant ou bien animateur sisan aw fana ka plasticien mana tila sisan e taara jamana kunna wololi mun kɛ o i ye fonctionnaire de ye wa fonction kɔnɔna de bɛ i la taa wa tari i taara cogo di jamana bolo yala i ye fonctionnaire ye wa i ka o ɲininkali n'i y'a sɔrɔ i ye voyage minnu kɛ i y'a kɛ fonction kɔnɔna de la ou bien n ye voyage ninnu daminɛ o y'a sɔrɔ n ma kɛ fonctionnaire ye mais 2021 kɔnɔ ne ye fonctionnaire ne kɛra fonctionnaire ye ne tun ma k'a ye fɔlɔ parce que i ye fɛn dɔ fɔ i ka kuma in kɔnɔ ko n y'a sɔrɔ ni an bɛ balo a baara in na voilà donc baara min de don n'i b'a kɛ il faut que i k'i hakili to i yɛrɛ la n'o tɛ a ma nɔgɔn n'a kɛra ko fɛn i bɛ ka fɛn min kɛ ni mɔgɔ m'a lakodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ il faut que mɔgɔ sɔrɔ min bɛ i jukɔrɔ dɔɔnin kosɛbɛ balo ni soit ka i permettre ka fɛn kɛ sinon a ma nɔgɔn donc ne ye voyage ninnu caman carrière artistique daminɛ k'a sɔrɔ n ma kɛ fonctionnaire ye fɔlɔ o kɔfɛ ne sɔrɔla ka kɛ fonctionnaire ye 2021 kɔnɔna na mais k'i ka ɲininkali jaabi o ye n ye voyage kɛ k'a sɔrɔ fonctionnaire canal tɛ quoi o tɛ fan kelen fɛ mais ne kɛlen fonctionnaire ye ministère de la culture ka bolo fara dɔ bɛ yen min bɛ artiste fonctionnaire bilasira nin fɛn na parce que i y'a fɔ cogo min na an bɛ taa jamana kunna wolo de awɔ donc ni an kɛlen kɔ fonctionnaire ni i welela baara la fan wɛrɛ fɛ donc ministère de la culture bɛ papier bɔ k'a di ka karisa bɛna taga nin fɛ n'o tɛ ni i tɛ fonctionnaire ye par exemple n bɛ dɔ dɔn min da fan fɛ dɔn n'i ye n gɔnifɔ la ye e taara jamana kunna wolo ka diɲɛ bɛɛ da n gɔnifɔ la ka prix ta ka na cachet min bɛ d'i ma n'i y'a dun k'a ban n'ala ma jan kɛ n'i m'o ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ bilen o y'o bannen an y'o ɲɔgɔn caman de ye o de kosɔn n ye ɲininkali in na a bɛ ten nka o fonctionnaire kɔfɛ kalan min don n'i y'a kɛ bololabaara de don o bololabaara n'i y'a kɛ i mako tɛ fonctionnaire la c'est vrai que i mako bɛ gɛrɛsɛgɛ la nka diyagoya t'i ka kɛ fonctionnaire pour que ka balo parce que o ye diɲɛ métier nafa ka bon kosɛbɛ baara min de don bololabaara métier de don donc i n'a sortant les conservateurs sortant n'u tilara conservatoire yɛrɛ o yɛrɛ dayɛlɛ ni hakilina min ye o y'o dayɛlɛ ni hakilina min ye ka seconde dɔnko tigilamɔgɔw produit ka to k'o produit k'o bɔ k'o bila k'o janto an ka seconde dɔnko la sinon
u ma ekɔliso in dayɛlɛli n m'a fɔ INA dɛ parce que INA dayɛlɛla ni u tun bɛ mɛtiriya kɛ en même temps a bɛ seconde donko baara kɛ kosɛbɛ mais parce que komi baara fɛn fɛn il faut que a ka kalan denmisɛnninw fana ka kalan kosɛbɛ donc o kun ye INA hakilina dayɛlɛ n'o de ye ka o bɛ art kɛ ni min bɔra i bɛ se ka kɛ artiste ye i bɛ se ka kɛ musicien ye hali ni ma fɛn sugu kɛ i bɛ se ka tɛmɛ an ka dɔnkilidala la caman bɔra INA la minnu kɛra artiste musicien tɔgɔ bɔlenbaw ye a dɔw kɛra fɛn bɛɛ sɔrɔ a la a kɛra fonctionnaire yɛrɛ kɛra enseignant ni Sidiki Jabate tɛmɛna ye Abibu Koyite tɛmɛna ye Umaru Konte tɛmɛna ye Cheikh Tidiane ninnu bɛɛ tɛmɛna ye a tɛ se ka fɔ Gima ninnu bɛɛ tɛmɛna ye Lasidan mɔgɔ caman tɛmɛna ye waati min na orchestre bɛ tile don chef de orchestre raison animateur bɛɛ tɛmɛna ye voilà donc pour dire que fɛn min don n'i y'a kalan kɛ n'i kɛra maa cɛsirilen ye i bɛ se ka bɔ fan dɔɔni k'i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma siri gouvernement na donc o de kosɔn gouvernement y'a ka yɔrɔso in créé maintenant kɔfɛ u nana mɔgɔ dɔ b'a ta k'u bila ka taa seconde cycle la soit lycée la ka taa denmisɛnninw fana kalan dessin na dɔɔni u ka commencer ka initier a la donc INA fɛnɛ n'o hakilina ye sinon conservatoire créé o tun ma taga ni ka taa baara dege produit voilà a dayɛlɛ n'o hakilina de ye olu o créela ni ka hakilina ka o ye yɛlɛma dɔ la sisan dɛ sinon a hakilina yɛrɛ de tun ye ka artiste produit quoi artiste musicien produit ka taa ka baara ɲɛ sɔrɔ olu ɲɛ sɔrɔ ka baara ka taa jamana kunnafolo ka dessinkɛlaw produit olu ka taa kɛ peinture ni sculpteur ni dessinkɛlaw ye ka musicien produit olu ka taa musique kɛ ka jatelaw produit ka taa dɔnkɛlaw produit ka taa dɔn kɛ minnu bɛ design kɛ olu ka taa yɔrɔ pari sokɔnɔ pari ka sigidaw pari ka yɔrɔ décorer donc fɛnw ye mais comme o nana yɛlɛma don Mali gouvernement kalan yɛlɛma don kalan donc ka art matière ninnu don lycée la donc o kosɔn lycée sortant fana fɛn conservatoire sortant fana bɛ taa ka taa dɔɔni kɛ denmisɛnninw kunna pour que u ka commencer k'o dege de bɛ commencer lycée voilà ɲininkalikɛla o tɛ fili dɛ basabu n'an ma nin yɔrɔnin ɲininkali kɛ a bɛ maa caman kɔnɔ k'a fɔ k'aw kɔni ta ye ɲɛgɛn ye ten dɔrɔn ayiwa ka ɲɛgɛn kɛ tableau dilan a bɛ bulon so kɔnɔ a bɛ bulon baarakɛyɔrɔw la a bɛ kɛ ka yɔrɔw cɛ ɲɛ o y'aw bannen ye an t'a dɔn cɛw ni yɛrɛ sigilen filɛ anw t'a dɔn k'aw bɛ kɛ faso da an t'o dɔn ne bɛ cours di IFM na ni maa min fana taara sɔrɔ a ka baara kunna ye atelier kɔnɔ ye ɲigiri ɲɛgɛrɛ ko fatɔ siyɔrɔ ne ko baara in tɛ se ka kɛ n'o tɛ yan an kɛ fatɔ bon n bɛ se ka fɔ min b'o kɛ o yɛrɛ b'an wele fatɔw de a kalamisɛnnin dɛ a fɛnw ka ca koyi plasticien mago diɲɛ fɛn bɛɛ la pour que ka kɛ œuvre d'art ye ka furanakala ta n'a bɛnna ni furanakala ye a b'o yɛlɛma ka kɛ œuvre d'art ye n'a bɛnna ni tigɛfara ye a bɛ se k'o yɛlɛma ka kɛ œuvre d'art ye n'a bɛnna ni bɛlɛkisɛ ye cɛncɛn bɔgɔ yɔrɔ bɔgɔlan fini filɛ e yɛrɛ kana nin i b'a dɔn bɔgɔlan fini n t'a dɔn ni i bɛ dɔɔni dɔn a dilan cogo la ayiwa n tɛ fɛn dɔn a la dɛ voilà bɔgɔlan in ye an mɔkɛw ni an tulomasamaw ka o tigɛna Mali yɛrɛ bɛ se ka a kunkolo kɔrɔta ni bɔgɔlan ye parce que bɔgɔlan ye fɛn créé an tulomasamaw de y'o an bɔnnaw de ye bɔkolo yɛrɛ de b'i dilan o ni créé k'o bila diɲɛ kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ bɛ ka consommer bi bɔgɔ technique bɔgɔlan donc bɔgɔ de don u nana ye k'a fɔ ko u bɛ taa ni ye bakɔnɔ bɔgɔ ta ji bɔgɔ nɔrɔ ye u bɛ taa bɔgɔ bɔ ba kɔnɔ en même temps yiri ninnu yiri ɲɛji i b'a dɔn o yɛrɛ ye couleur ye taa yiri ɲɛji yiri ninnu dɔ yiri fara bɛko faraw k'o fɛn k'o tobi donc ka fini kɔrɔ fini trempé o la ka su a la n'i y'a su a la couleur ba kelen ta zoro bilen don b'a don kosɛbɛ ka fɛn hali n'u ma fɛn wɛrɛ fara n'i y'a su a la dɔrɔn a bɛ kɛ couleur ye bɛko sun fana bɛ ten bɛko fara ani ngalama ni dɔw b'a wuli k'a kɛ sumaya fura ni fɛn ninnu mais n'i y'a wuli a bɛ ji nɛrɛ d'i ma donc u bɛ kɔrɔfini ninnu su o yiri ɲɛji na k'a to a ka ja n'a jara u bɛ sɔrɔ k'a ɲɛgɛn k'a sanfɛ dessin k'a sanfɛ maintenant ka sɔrɔ ka bɔgɔ ta ka
o yɔrɔ ninnu lafa k'a bila a ja n'a jara u b'a forote k'a ko i b'a ye k'a fɔ ko a yɔrɔ bɔgɔ sera côté minnu fɛ olu bɛɛ bɛ fin bɔgɔ ma se côté min fɛ olu bɛ t'o couleur cogo la mais n'u bɛ fɛ ka lasegin ka na a ka jɛya nɔ na o bɛ safunɛ eau de javel ɲagami ɲɔgɔn na k'o trempé yɔrɔ ninnu dɔw la donc i b'a dɔn ni eau de javel ni safunɛ kɛ ka fɛn ko c'est pour ka nɔgɔ côté in bɔ a la donc u bɛ bɔgɔ in yɔrɔ in lasegin ka fini o côté lasegin ka fini couleur normal cogoya la bɔgɔlan dilan cogo min fana mais o fɛn in anw yɛrɛ ka o kirera Mali yɛrɛ de fɛ ni Mali tɛ bɔgɔlan ma o tɛ diɲɛ fan si fɛ mais sisan a kɛra fɛn ye fɛn min ɲɛna kosɛbɛ diɲɛmɔgɔ bɛ nege a nɔfɛ u bɛ curiosité bɛ k'u la k'a ɲini k'a dɔn a bɛ dilan cogo di en même temps k'a fɛ tubabu chaque fois tubabu na an ka jamana kɔnɔ ka na a ɲɛɲini fɛn min don voilà. Balo diɲɛ bɛ yɛlɛma i ko nɔnzi masa e y'a sɔrɔ so surtout i ɲɔgɔnda fɛn min bɛ bi hali so yan fan fɛ a kɛbaa ka dɔgɔn dɛ gosidala i y'a dɔn yanni i kun k'a ye hali so yan fan fɛ i kun b'a mɛn ziiri in na fɔlɔ ziiri yɛrɛ dabaa ka dɔgɔ maa min bɛ taa sɔrɔ bɛ ka ziiri d'a den ye jango den k'a dɔn gesedala gese yɛrɛ ye mun ye kuma tɛ ka se a dabaa ma diɲɛ bɛ yɛlɛma de i ko nɔnsi masa ni maa tile bɛrɛ dununkɔrɔni balayɛlɛ ma i bɛ sɛgɛrɛ sigi kunberekuru la ka yɛlɛ ka ten sisan maa min mana ɲɛbɔ e ka baara fɛ sisan a bɛ fɛ ka kɛ e fana ɲɔgɔn ye i n'a fɔ e fana ko i b'a fɛ ka k'i ka misi ɲɔgɔn ye cogoya min na e ye fonctionnaire ye yanni i ka se o ma atelier b'i bolo kalanso bɛ i yɛrɛ bolo i tɔgɔ la i bɛ se ka denmisɛnw kalan yɔrɔ min na wa a yɛrɛ b'a fɔ cogo min pratiquement o de ko don o nafa in ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o ɲininkali kalanso b'i bolo an tilalen kɔfɛ conservatoire la an ye hakilinan dɔ ta o hakilinan tɛ dɔwɛrɛ ye k'an fara ɲɔgɔn kan parce que an nana ye k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ et puis anw ka baara in musicien mana kɛ olu bɛ lakodɔn a la catiribula mana kɛ bɛɛ bɛ girin u nɔfɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ ta in bɛ yen an ta in nafa ka bon mais mɔgɔ si tɛ girin an nɔfɛ kosɛbɛ. n ko maa dɔw hakili la k'a fɔ ko tableau ninnu bɛ taa san jamana wɛrɛ an bɛ exposition kɛ an b'u ta ka t'u gulon ka mɔgɔw wele a ye n'an lajɛ u tɛ na ni an yɛrɛ damaw tɛ minnu bɛ ka baara kɛ n'olu tɛ ani mɔgɔ kelen kelen b'a nafa dɔn u b'a commencer k'a san k'a feere n'olu tɛ u b'a fɔ ko collectionneur mɔgɔ tɛ na donc pour k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko bɛ min profiter o fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ wari bɛ se ka sɔrɔ tableau feere la an bɛ bazin san ka tila k'a feere i bɛ taa minɛn ta butiki kɔnɔ ka n'a bila i ka butiki k'a feere kura ye cogoya min na tableau fana bɛ se ka san ka magasin dayɛlɛ voilà u b'a fɔ ko galerie d'art i b'a san k'a stocker ka tila k'u feere kura ye misaliya n'i ye tableau kelen san 100.000 i bɛ se k'a feere 1,000,000 mais mɔgɔ tɛ nin kalama la k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ Mali la yan min bɛ se ka nin kɛ ka wari sɔrɔ a la ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ ka denmisɛnninw suit minnu bɛ ka commencer ka fɛn kɛ ka commencer ka dɔɔni san k'u mara kɔfɛ n'u yɛlɛ ka taa plus n'i bɛ yɛlɛ ka taa an ka domaine na plus i ka cachet bɛ yɛlɛ ka taa c'est comme musicien bɛ cogoya min na n'i y'a daminɛ musique daminɛ carré kɔnɔ mɔgɔ si t'i lamɛn ou soit fo ka na kɛ u b'i wele ka 1000 d'i ma a bɛna kɛ u b'i wele u bɛna 50,000 soit fo i yɛrɛ nana k'a fɔ i bɛ ka nafa ma bonya i bɛ ka cachet bonya ka taa de kosɛbɛ kɛ o fana an ka fɛn in fana bɛ ten de ne ye tableau fɛn plus i tɔgɔ bɛ ka sɔrɔ ka taa plus tableau i ka tableau valeur bɛ yɛlɛ ka taa dɔɔni mɔgɔ bɛ Mali la minnu bɛ tableau feere 1,000,000 tableau kelen fifɛ yɛ e ɲɛrɛ na don tableau dilan la koyi ka fɔ ɲɛrɛ na don tableau dilan la koyi donc bɛ yen donc an nana ye k'a fɔ fɛn in ni an ma fɛɛrɛ kɛ ka na ni politiki ye ka mɔgɔw sama u ka fɛn in lakodɔn an bɛ to ten quoi donc an bɔlen école formation na école d'art INA ni conservatoire an ye ka fara ɲɔgɔn na an ye groupe créé u b'a fɔ collectif association o caman bɛ Mali la bi collectif team art bɛ yen collectif Bajalan bɛ yen o filɛ nin ye Tomorrow an kɔrɔ olu y'an kɔrɔ ye wa olu Bajalan de fɔlɔ ye collectif dɔ créé donc olu
fara ɲɔgɔn baara kɛ i b'a fɔ aw filɛ ka cogo min donc kɔfɛ anw ye dɔ créer a bɛ fɔ ko collectif team A e b'o membre an ye mɔgɔ 10 ye maintenant atelier atelier M o bɛ Medina Kura olu ye mɔgɔ 3 ye Sanu Art bɛ yen olu bɛ taa fɔ maa 10 fana na Yamaru Photo bɛ yen olu bɛɛ ye jɛkulu minnu an ye fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ ka baara kɛ ka fɛnw mara ye mɔgɔw bɛna ka na lajɛ an bɛ exposition organiser an bɛ fɛn ninnu kɛ maintenant an ka collectif la ni team art an nana ye k'a fɔ ni ye fɛn dɔ ka a mara i kɔnɔ nafa t'a la tiɲɛna o dun de bɛ ka an farafinna yɛrɛ to kɔ parce que farafin ka ko n t'a dɔn ni ɲɛngoya de don wa n t'a dɔn ni juguya de don ne kɔni ma se k'a fɛn farafin mana fɛn dɔ k'a di a mɔgɔ ɲɔgɔn ma a man ca dɛ e ko kɛn yɛrɛ la an mɔkɛ caman sara ni k'a fɔ e ko kɛn yɛrɛ la tɛ a tɛ di mɔgɔ ma a yɛrɛ t'a kɛ ka nafa ɲini a la a t'a kɛ ka fɛn to a kɔ an tulomasama taara ni fɛn caman ye dɛ bala u taara ni dɔnniya belebele n'u ko n ko u taara ni dɔ fɛn mɔgɔ tun bɛ fɔlɔ u bɛ sigi dɔrɔn u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ segu ni dɔnniya tɛ o ma nɔgɔ mais o ma sɔn ka fɛn ninnu di mun na o ɲininkali kan ka poser an yɛrɛ kan ka ɲini k'a dɔn mun de bɛ a fɔra ko farafinna ye jamanaba ye duguba dɔnniya jamana don nka dɔnniya ninnu ka kɛ cogo di mun na an tɛ ka a nɔ sɔrɔ o de y'an sɛgɛn peut-être an ko a tɛ ka di an tɛ ka di ɲɔgɔn ma de o de kosɔn an ye collectif créer an ka fara ɲɔgɔn kan an ka to ka denmisɛnninw wele minnu mago bɛ k'a ɲini k'a dɔn n'u tɛ ka se ka chance sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka taa INA la ou soit conservatoire la anw ka dayɛlɛn bɛ concours ko t'a la i bɛ na dɔrɔn an b'i dege Fufalaki a ka diya i ye dɔrɔn donc ni a diyara i ye dɔrɔn n'i nana voilà an b'i dege balo ni maa mɛnna sange kɔrɔ i b'a kalasira bɛɛ lajɛlen ye n'i ye san 10 kɛ sira o sira kan i b'o sira fara bɛɛ lajɛlen dɔn sisan ne kɔni bi n yɛrɛ c'est-à-dire ne bɛ n dege catiribɔlaw kɛrɛfɛ n bɛ n dege dɔnkilidalaw kɛrɛfɛ n bɛ dɔɔnin dɔn o la aw ka baara ye plasticien sisan ni mɔgɔ min nana kalan aw fɛ pratiquement o bɛ se ka nafa sɔrɔ a la ka se ka denbaya balo ka sɔrɔ a ma taa kalan kɛ INA la wa dɔnkilidala bɛ yen min ma INA kɛ a ma conservatoire kɛ wala olu caman bɛ u bɛ balo ka sɔrɔ u ma INA kɛ yala aw fana ta in na mɔgɔ bɛ se k'o kɛ wa pratiquement i ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ parce que ala ma chance di bɛɛ la i ka kalan yɛrɛ fiyewu ari filɛ nin ye ari ma se f'i ka taa kalanso la ka kɛ artiste dɔw bɛ u wolo ni artisiya ye zana dɔw bɛ min to k'a fɔ ko on ne devient pas artiste on est artiste k'a fɔ k'i bɛ kɛ artiste ye ko o tɛ kɛ ka caya i bɛ wolo ni ari ye de e filɛ bala mɔgɔ caman y'i ko mɛ ne yɛrɛ y'i ko mɛ ka sɔrɔ ma se i ma ni ye ne siɲɛ fɔlɔ k'i ye et puis a diyara n ye kosɛbɛ k'i kɛ et puis gɛrɛsɛgɛ de don n yɛrɛ ma k'i ye bi parce que a mɛnna m'i suit kosɛbɛ maa caman ye i lako mɛn en même temps mɔgɔ caman y'i kodɔn k'a sɔrɔ o m'i ye fɔlɔ i yɛrɛ physiquement mais ni ne ma fili i ma kalan kɛ o mais e b'a donna min kan ka kɛ bi e b'a kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ caman fana kan min ma taga a kalanyɔrɔ la parce que ko fila de don ni i ye fɛn min kalan ani i wolola ni fɛn min ye o baarakɛcogo tɛ kelen ye parce que n'i y'a kalan i kɛ tɔ ka kɛ soit i bɛ ɲinɛ yɔrɔnin dɔ kɔ ou soit i bɛ fili fɛn dɔ ma ou soit en tout cas a tigi b'a fɔ ko i ni mɔgɔ min n'a wolola quoi i m'a faamuya donc pour dire que i ka ɲininkali an ka baara in i bɛ se ka kɛ artiste plasticien autodidacte ye parce que an b'a fɔ ma ten min kalanna i ma taga ekɔliso la i ma taga a kalanso la ka taa kɛ k'a kalan i senfɛ kare kɔnɔ ka gɛrɛ karamɔgɔ la k'o bolo fɛn ninnu autodidacte k'i yɛrɛ former quoi i bɛ k'a ye ka fɛn bɛɛ sɔrɔ la fɛnɛ mɔgɔw bɛ yen parce que an ka baara in bolo fara ka ca décorateur bɛ yen n'a ka di i bɛ se ka kɛ décorateur ye ka kɛ plaque dilanna t-shirt dilanna ka kɛ menuisier ka kɛ soudeur ye ka kɛ sculpteur
dilanna sculpture i b'a fɔ yirima ni i bɛ siman mɔgɔ fɛn minnu jɔjɔlen monument ninnu i bɛ se k'olu bɛɛ kɛ an ka fɛn na donc n'a ka di i bɛ kɛ t-shirt dilanna ye n'a ka di i bɛ kɛ plaque dilanna ye olu ye décorateur ye n'a ka di i bɛ kɛ so peinture la ye n'a ka di i bɛ kɛ tableau dilanna ye donc ni min mana i diya ni i tagara min fɛ kosɛbɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la donc k'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ bi o kɛra artiste plasticien internationaux ye o fɛn bɛɛ sɔrɔ wariw bɛ fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ ma deli ka taga école la balo jagoya t'i ka taa kalan kalanso la i bɛ se ka k'a ye ka nafa sɔrɔ a la o ye c'est-à-dire a ka diya i ye dɔrɔn quoi diɲɛ fɛn fɛn hali ni i ka laɲini ye ka nafa sɔrɔ sigi la dugu mana jɛ ka wuli k'i sigi dun n'i nɔrɔ la i na nafa dɔ sɔrɔ a la hali ma wari sɔrɔ i bɛ fɔ ko cɛ nin ka sigi cogo ma nɔgɔ dɛ kosɛbɛ kɛ k'a fɔ n tɛ taa ci la n tɛ se k'o kɔnɔ fɛn na voilà balo a ka di n'a ma ban a laban ye nege bɔ ye nka fɛn min fana ka di o nege ti bɔ nin baro in ka kan ka kɛ balo mɛ komi waati kofɔlen de sera an b'i bila nka an ma jɛ in kɔ dɛ a ka d'an ye siɲɛ wɛrɛ an ka laban ka segin ka na babu in kama tuguni basabu tiɲɛ yɛrɛ la art kɔnɔ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ aw tɛ maa dɔnnenba y'a kɔnɔ dɛ fɛn jumɛn bɛ se k'aw dɔn sigi ka kuma ani k'aw ka baara jira diɲɛ na o tuma na n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka kuru sera siɲɛ na an t'i bila pewu ten fɔlɔ maa ko dɔn bɛ ko bɛɛ dɔn tɛ ne kelen b'a bɛɛ dɔn i tɛ fɛn dɔn kelen b'a bɛɛ fɔ i laban bɛ fɔ wali fɔ ɲininkali dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ kun ka di e yɛrɛ ye ne k'o k'e la hakili ye jɔn ye o bɛ se ka kɛ ɲininkali min ye ni dakuruya laban min b'i fɛ yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ka fɔ an filɛbagaw ye ani plasticien tɔw ye ani mɔgɔ min b'a fɛ k'aw kanu kɔrɔfɔ fili kɔrɔ. bon min hakili la i y'a ɲininkali bɛɛ kɛ a bɛ se ka kɛ baro janya kosɔn n ma a bɛɛ jaabi sinon je pense que i y'a bɛɛ ɲininkali kɛ mais hakili i ka o kuma y'a to hakili jigira ɲininkali ma o de ye baara in gɛlɛya de ye gɛlɛya min sɔrɔ baara in kɔnɔ ni baara fɛn fɛn i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya man kan bi o ye baara in dɔnbaliya ye jamana mɔgɔw fɛ mɔgɔw ni i bɛ ka fɛn fɛn kɛ ni mɔgɔ t'a dɔn i bɛ ka fɛn min kɛ i bɛ fu de la kosɛbɛ kɛ min dimiya yɛrɛ b'an na bi bi in na o ye ka tableau dilan ka taa tableau feere fo jamana wɛrɛw la ka tableau dilan k'a ta i ka jamana mɔgɔw tɛ ka a san i b'a dilan ka taa a feere mɔgɔ wɛrɛw ma o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ɲini mɔgɔ fɛ maliyɛn fɛ u ka a ɲini k'a dɔn art plastique ye fɛn jumɛn ye ni exposition min kɛ u ka wuli ka taa lajɛ u ka ɲininkaliw kɛ u k'a ɲini k'a faamu fɛn min de don. o de kosɔn an ko i ma k'an b'i bila bi nka an ma jɛ kɔ dɛ ka d'an ye an ka tila ka ɲɔgɔn dɔrɔn plateau in kan parce que aw ka baara in kan ka ɲini ka dɔn. en même temps n bɛ kuma datugu min ye o de ye ka weleweleda lase denmisɛnninw ma u k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a nafa ka bon kosɛbɛ art plastique nafa ka bon kosɛbɛ 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 k'a fɔ k'i b'a kɛ ka chômer fo ni o bɔr'i yɛrɛ la ka art plastique kalan k'i ma baara sɔrɔ k'a kɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ ye salibaatɔ ye sinon n'i taara ka taa atelier dayɛlɛ i bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ b'i sɔrɔ i bɛ se ka dessin kɛ i bɛ se ka t-shirt dilan i bɛ se ka plaque dilan mɔgɔw ye i bɛ se ka tableau dilan i bɛ se ka création kɛ i bɛ se ka taa peinture kɛ n'i y'a fɛn fɛn boloda i bɛ se ka nafa belebele sɔrɔ a la donc denmisɛnninw ka wuli ka gɛrɛ art plastique la collectif caman bɛ Bamakɔ bi team art bɛ yen Bajalan bɛ yen Bajalan bɛ Tomorɔbugu yan team art bɛ Kalabankɔrɔ plateau la Sanu art bɛ Badalabugu atelier M bɛ Nankura Yamori photo bɛ Bakaribugu donc a fɛn ninnu ka ca min ni i n'a ni conservateur tɛ kelen ye quoi olu ye artistes produilen kɔfɛ u bɔlen ekɔlisow na u ye yɔrɔw de ta u bɛ jɛ k'a sara donc seulement pour ka denmisɛnninw kalan ka baara nege don denmisɛnninw na ka ja don denmisɛnninw na ka an banban ka an ka dɔnko ni seko ni jɛ yira jɛ na k'a nege don mɔgɔw la donc o yɔrɔw bɛ yen
min bɛ fɛ ka kalan o k'a ɲini ka gɛrɛ nin collectif dɔ la ni gɛrɛla fɛn fɛn na i bɛ ɲɛ sɔrɔ la o tɛ hali fɛn an yɛrɛ dama hali je pense hali musique ta fana bɛ ka o collectif caman bɛ ka créer théâtre bɔlaw fana bɛ ka collectif créer donc denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ko on n'a pas besoin an mago ma se bi ka taa i na la soit conservatoire la pour ka fɛn ka kɛ artiste ye quoi voilà bolofara caman bɛ yen en même temps ka foli las'aw ma kosɛbɛ foli diyara an ye donc n bɛ foli lase Vision Plus mɔgɔw u bɛ baara la mɔgɔw bɛ k'a nɔ ye n b'a dɔn zikidalaw caman fara dɔnkilidalaw ni théâtre bɔlaw ne tun b'a dɔn k'a fɔ anw place sisan aw hakili b'aw na ja hakili b'aw na donc an bɛ foli lase aw bɛɛ ma nin baara in na parce que nin fɛn in an mago bɛ ne la o c'est à dire k'a kɛ ka anw ja ta k'a yira mɔgɔw la an ka kumadaw d'an ma quoi an fana ka anw firifiri dɔɔni pour que peut-être an ka fɛn nege bɛ se ka don mɔgɔw la a bɛ se ka lakodɔn fana mɔgɔ fɛ donc an bɛ foli lase Vision Plus ma mɔgɔw ma ka foli lase Bala yɛrɛ ma donc a technicien mɔgɔw bɛɛ an b'u bɛɛ fo Dramane Jire ani directeur Musa Ɲangali an bɛ foli lase a ma kosɛbɛ a di cɛsiri Balo ayiwa an b'a fɔ ko ala ka waati wɛrɛ jira nka a tɔ tora fɛn 1 2 ye i ka atelier bɛ pratiquement quartier jumɛn ni mɔgɔ mago bɛ yɛrɛ la ka tableau san maa min mago b'i la kana fɛn dɔ kɛ nɛgɛjuru sira bɛ yen wa o bɛ yen o ye jumɛn ye n ka atelier bɛ Kalabankoro plateau an b'a fɔ ko collectif Team Art an mɔgɔw mago bɛ tableau ne yɛrɛ ka dama ka tableau tɛ dɛ an mɔgɔ 10 de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso 1 de b'an na o muso yɛrɛ y'an ka ɲɛmɔgɔ ye donc an bɛɛ ka tableau bɛ yen i mɔgɔ i mago bɛ tableau d'art santa la ni wulila ka se an ka collectif la Team Art walima collectif fɛn fɛn i kɛra taara sanu art la o i taara bajalan art la an bɛɛ ka hakilina kelen de don quoi c'est à dire œuvre d'art ka san dɔrɔn o k'a dɔn fɛn min de don ni mago bɛ ka taa i mago b'a la k'a san wali hali ka taa louer ka taa i ka événement kɛ n'a ye an bɛ o fɛn ninnu bɛɛ parce que a fait pour que mɔgɔw k'a dɔn fɛn fɛn bɛ se ka kɛ hali hôtel ni i mago banna ka an ka taa exposition k'i fɛ yen an bɛ yen a fɛn in ka yira baara in ka yira kɛnɛw la dɔrɔn mɔgɔw bɛ se k'a lakodɔn cogoya min na donc ne ka numéro ye 74 01 46 26 74 01 46 26 n'i ye nin numéro in kɔngɔ a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ donc an bɛ Kalabankoro plateau la voilà kɔrɔfɔ ɲɛna Balo an filɛbaw nin kɛra a tulo na an ye garisɛgɛ ye kuma la gasi tɛ ban kuma de bɛ n'a fɔ fiɲɛ dɔ bere n'i y'a fili i b'a sɔrɔ a bɛ bɛn yɔrɔ dɔ la a man di yɛrɛ y'a ka bɛn yen n'an ka kuma bɛnna min kan k'o kɛra gasi ye an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ ka tila ka hakɛto ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko kura hakɛto bɛ na sɔli ala rasuli ala ka waati wɛrɛ yira an na. Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Société, économie, politique, sport, art et culture. Où que vous soyez, Qui que vous soyez, Vision Plus Plus TV vous garantit le plan de divertissement, de détente, de découverte et d'information. Vision Plus Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.